आहे जय पतित पावन हे नारायण जय पतित पावन नारायण तुम्भ पाद तले मोर चरण जय पतित पावन आहे नारायण तुम्भ पाद तले मोर चरण नीलाचल धाम रे प्रभु अछसी नीलाचल धाम रे प्रभु अछसी आउ भक्त मन कुहेरे आकर्षी जय जगन्नाथ जोशोरानंदन जय जगन्नाथ हे जीव जीव जय जगन्नाथ दामला भंजन जय जगन्नाथ गजौ धारण भरतिया रखिल तले पड़ू पड़ू गजौ धारिल जड़े बुड़ू भरतिया रखिल हे तले पड़ू पड़ू गजौ धारिल जड़े बुड़ू द्रौपदी की वस्त्र जल दूसा फेर फेर द्रौपदी की वस्त्र जल दूसा फेर फेर मुर्गुणी को उधारिल मुर्गुणी की उधारिल व्याध मुखर तुम्भ पाद पद्मे हे मोहर शरण पतित रमणुनी उधारिल हे परन्तु मोते कारण हे नारायण आदि कर मोते परित्राण शुणतु सुजने मन कर्ण दे सुंदर रहस्य कहिबा बुझाई झियो देवे 8 मास गर्भवास थीब शाशु घर देवे पिठा पहणा देवे सेते बेले देवे झियो खाइब नाही 8 मास अछि बोली देव कहि 7 मास रे आनी लेखाई थांती 8 मास हेलाणी आउ खाइबी नाही 9 मास हेले तुम्भे आनिबो तेबे जाई विषय तुम्हर पिठा रहिबो शाशुर लोके बंधु बांधव जदि झियोटी 8 मास गर्भवास थिबो आज्ञा 8 मास रे देले रखिबे नाही पचारिबे केते मास हिची ना नाही मा केते मास हिची बोली पचारिबे ठीक 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 जदि 7 मास हितले देबे नले 9 मास हेला के देबे 8 मास रे दियंती नाही कि 8 मास रे झियो जदि गर्भवास थिबो मते कोडे कोन साउंड खांटकी दउथरे पुरी इ चिंचा भीमा रिपीट नाही लोक सुनुचंती पूरा पानी होले प्लेन हेबा साउंड कम हो एते साउंड दरकार नहीं कम साउंड रिपीट कट हेले हां 8 मास रे काहे की दउ ना नहीं बंधु बांधव कि सासु ससुर घर मध्ये किए देले से खाइबो नाही अत्यंत रहस्य हे अतई शुणुथिबो मा माने मोहन दे जदि 8 मास रे देबो पिठा पणा खाइबो तेबे जाई झियोर देखो कोन होइबो एक कथा शास्त्र मध्य रे लेखा अछि ब्रह्म पुराण रु हे बुझाई कहूची ब्रह्मांकर देखो हे नोटी पुओ ब्रह्मांकर देखो हे नोटी पुओ मानस संतान घटंती निश्चय वशिष्ठ क्रतु अंगिरा पुलस्त शवन ए ऋषि निश्चय ए नपुओ नीति अरण्ये जानती गोमेध यज्ञ से करती गाईटा को मारी बद्ध
ଗାଈଟାକୁ ଦେଖ ଯେ ବଧ କରନ୍ତି ସେ ଗୋ ମାଂସ ପୁଣି ହେ ପୋଡ଼ି ଖାଆନ୍ତି ପୁଣି ଲାଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ଏକାଠି କରି ପୁଣି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖ ଜିଆଇ କରି ଯଜ୍ଞରେ ଏକ ଦେଖ ବିଧି ରହିଛି ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ଘରକୁ ନ ନେବଟି ଯଦି ଯିଏ ଘରକୁ ସେ ପଦାର୍ଥ ନେବ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ପାପ ଲାଗିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ 9ଟି ପୁଅ ବଶିଷ୍ଠ କ୍ରତୁ ପୁଲହ ପୁଲସ୍ତ ଅଙ୍ଗିରା ଶବନ ଏମିତି ଯୋଉ 9ଟି ପୁଅ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର 9 ଜଣ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ସେ ଯଜ୍ଞର ନାଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ଯଜ୍ଞ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ। ସେ ସମୟରେ ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ଗାଈଟା ତ ମହାପାପ ଋଷି ମାନେ କେମିତି ଗାଈ ମାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗୁନଥିଲା। କାହିଁକି ପାପ ଲାଗୁନଥିଲା ନା ଯୋଉ ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ସେ ଗାଈଟାକୁ ମାରିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଅଥରେ ଜିଆଇ ଦିଅନ୍ତି ତାର ଆଉଥରେ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ିଦେବେ ଜୀବନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବଶିଷ୍ଠ ତାକୁ ଅଥରେ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ ପୁଣି ତାକୁ ଜିଆଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଏ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଏ ଘରକୁ ନେବ ନାହିଁ ଯଦି ନେବ ତାହେଲେ ପାପ ଲାଗିବ। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଯେ କଲେ ଦିନକର କଥା ଏବେ କହୁଛି ଭଲେ ଏ ନବ ଋଷି ମଧ୍ୟରେ ଚ୍ୟବନ ଋଷି ତାହାଙ୍କର ଭାରିଜା ଦେଖ ସେ କଳାବତୀ ତାହାଙ୍କର ଭାରିଜା ଅଟଇ କଳାବତୀ 8 ମାସ ଗର୍ଭ ଯେ ହୋଇଛି ଯୁବତୀ ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀ କି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହୁଛି ହେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ତୁମେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଉଛ ଯଜ୍ଞରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ତୁମେ ତ ଖାଉଛ 8 ମାସ ଗର୍ଭ ହୋଇଛି ମୋହର ଖାଇବାକୁ ମନ ହେ ବଳିଛି ମୋହର ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଦେଖ ତୁମେ ଯାହା ଖାଇବ ସେଥିରୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣିଦେବ। ଘଟଣାଟା କେମିତି ହେଲା ଦେଖ ଶୁଣୁଛ ନା ମା ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଚ୍ୟବନ ଋଷି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି କଳାବତୀ ସିଏ 8 ମାସ ଗର୍ଭବାସ ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେଦିନ ତାର କଣ ମନ ଆସିଲା ବୋଲା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଉଛ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଉଛ ଯଜ୍ଞରେ ଯାହା ସବୁ ଖାଉଛ ସେଥିରୁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ। ଦେଖ ସହଜେ ମୁଁ 8 ମାସ ଗର୍ଭବାସ କଣ ଦେଖୁଛୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଏବେ କଣ ହେଇଛି ଆରେ ଅଭିନୟଟା ନା ମୂର୍ଖ ପିଲା ସିଏ ଏବେ ହେଇଛି ଏବେ ଆରେ ଅଭିନୟଟା ସିଏ କହୁଛି ଏବେ କଳାବତୀ କହୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର 8 ମାସ ଗର୍ଭବାସ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବି ନହେଲେ ମୋ ମନଟା ରହିଯିବ ସେଥିରେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ନ ଆଣିଦେଲ ପିଲା ଲାଳ ବହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ ଏଣୁ କରି ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରିବ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ଖାଉଛ ଯଜ୍ଞରେ ଆଣିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ତାହା ଶୁଣି ଚ୍ୟବନ ଋଷି ଯେ କହିଲେ କେଡ଼େ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ବୋଇଲେ ଏଣେ ଯଜ୍ଞରେ ଦେଖ ବାବୁ ନିୟମ ଅଛି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଦେଖ ଆଣି ନ ହେବ ନିୟମ ଅଛି ଯଜ୍ଞରୁ ଗୋଟିଏ ଟିକିଏ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣି ହବ ନାହିଁ। ଏଣେ 8 ମାସ ଗର୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁବତୀ ଯଜ୍ଞ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛି ଠିକ ଅଛି ନ ଆଣିଦେଲେ ଏଣେ ପାପ ଲାଗିବ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ୱାମୀ ଦେବେ ନ ରଖିବ। ଯଦି ପୁରୁଷ ହେଇକି ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର କଥାଟା ରଖିପାରିଲେନି ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ପୁଣି ଖାଲି ମଣିଷ ନାହିଁ ଗୋଟେ 8 ମାସର ଗର୍ଭବାସ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ କରିଛି ଯଦି ନ ଆଣିଦେବି ତାହେଲେ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପ ଲାଗିବ। ଏଣେ ସହଜେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ଚ୍ୟବନ ଋଷି ଯଦି ଯଜ୍ଞରୁ ସେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଆଣିବି ପାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇବି ବିଚାର କଲେ ଯଜ୍ଞରେ ତ ଗୋମେଧ ମାଂସ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ମାଂସ ଧରିକିରି ଆସିବି ଇଆଡେ ଯଜ୍ଞରେ ପାପ ଲାଗିବ ଇଆଡେ ଯଦି ନ ଆଣିବି 8 ମାସର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବାସ ହୋଇଛି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ୱାମୀ ରଖି ନ ପାରିଲା ମୁଁ କି ସ୍ୱାମୀ କି ଘଇତା ନା ନାହିଁ କି ଘଇତା ମୂର୍ଖ ପିଲା କଥା କହୁଥିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆଟା ଧିକ ଠିକ ଅଛି
ଏତିକି ବିଚାର କରିଲେ ଚବନ ଏତିକି ବିଚାର କରିଲେ ଚବନ ଋଷି ଚଳି ଗଲେ ଦେଖ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ଏତିକି ବିଚାର କରିଲେ ଚବନ ଋଷି ଚଳି ଗଲେ ଦେଖ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ସବୁଦିନ ପରି ଦେଖ ଗୋମେଧ କରିଣ ଗୋମାଂସକୁ ଦେଖ ଯଜ୍ଞରେ ପୋଡ଼ିଣ ଋଷି ମାନେ ଦେଖ ବସି ଖାଇବା ବେଳେ କଳାବତୀ କଥା ମନ ପଢିଲା ସେ କାଳେ ଶିବୁ କଣ କଲେ ଶିବୁ ଯଜ୍ଞରେ ଯେମିତି ଗୋମେଧ କରନ୍ତି ମାଂସ ପୋଡ଼ିଲେ ଋଷି ମାନେ ଧାଡ଼ି ବସିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇ ବସିବା ସମୟରେ ଘରର କଥାଟା ମନେ ପଡିଗଲା ଏଣେ 8 ମାସ ଗର୍ଭବାସ ହୋଇଛି ଯୁବତୀ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଥିଲା କାକୁତି ମିନତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇକି ମତେ କହିଥିଲା ଯାହା ଖାଇବ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣିଦେବ ଯଦି ତାହାର କଥା ଯେବେ ରଖି ନ ପାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ ମୁଁ ହିଁ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇବି ଏଣେ ଯଜ୍ଞରୁ ନେଲେ ମତେ ପାପ ଲାଗିବ ଚବନ ଋଷି ମନେ କରିଲେ ଭାବ ଯାହା ପାପ ହେଉଛି ହେଉ ବୋଲି ମନେ ଭାବିଲେ ଟିକିଏ ମାଂସ ଦେଖ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଏ ଯୋଉ ଛାଲ ଉପରେ ବସି ଯେ ଖାଉଥିଲେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡିଏ ଛାଲ ତଳେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଏ ଯୋଉ ମୃଗ ଛାଲ ଉପରେ ବସିକି ଯୋଉ ଖାଉଥିଲେ ସେ ଛାଲ ତଳେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡିଏ ବନେଇକିରି ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋଜନ ସରିଲା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ସମାପନ ହେଲା ସବୁଦିନ ପରି ଗାଈର ଲାଞ୍ଜ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ପଡିଥିଲା ଦେଖ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ସବୁ ଏକାଠିରେ କଲେ ମାଂସ ଚର୍ମକୁ ଦେଖ ନେଇ ଯୋଡ଼ିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ନେଇ ଦେଖ ସିଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେଦିନ ଗାଈ ଉଠି ନ ବସିଲା ସେ କାଳ ଯେମିତି ନେଇକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜଳଟା ସିଞ୍ଚିଥିଲେ ସବୁଦିନ ଗାଈଟା ଉଠି ଯିବା ଜି ଯିବା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆଉ ଗାଈଟା ଜିଇଲା ନା ଗାଈଟା ବଞ୍ଚିଲାନି ସେଦିନ ଆଉ ତାହା ଶୁଣି ବଶିଷ୍ଠ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ମନ୍ତ୍ର କଣ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା କି ଭାବିଲେ ଆରେ ମନ୍ତ୍ର ତ ମୋର ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଗାଈ ଆଜି କାହିଁକି ବଞ୍ଚୁନି ତାହେଲେ କଣ ଭୁଲ ଅଛି ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିଏ କିଏ ପାପ କରିଛ କୁହ ବୋଇଲେ हे चबन ऋषि चबन तमे किछि भूल करछ जणा पड़लानी तमे काहे की उठी जाउछ आसो आसो तमर हाव भावरु जणा पड़लानी कोन थनजरे पळोजी हेडे तमे काहे की बाहरुछ तमे 8 आई पछन मु जाउछ मोर काम ठीक अछि याडा नाइ रो बा हे की पाप करिछ कुह निश्चय नहले अभिशाप देबी मु अभिशाप देबी अभिशाप देबी निश्चय देबी एठारे तुमको भस्म करिबी कौन पाप करछ कुह तुमे काहे तुमे जीवा पई तरतर रहउछ अन्य माने समस्त अछंती तमे काहे आज घर को जीवा पई तरतर रहउछ मु किछि भूल करनी बापा जदी नहीं तमे काहे गाय आज काहे बंचुनी कौन भूल होइछि कुह किए कौन भूल करछ कुह आज जण जण गिरी समस्त को पचारिले से समय ये कौन करछि चबन ऋषि घर को जीवा पई तरतर होउछंती काहे ना मांस खंडटे धरछंती नेले मो स्त्री की देबी मन करछि से खाइबो ना नहीं एने मांस खंडटे धरी जिबार बेले वशिष्ठ ऋषि डाकिन देले की पाप करछ कह चबन ऋषि नहले अभिशाप निश्चय देबी ना ना अभिशाप किछि तो मु किछि करिनी आ कोन करछ खाली मांस घंटा धछि काहे तमे लुचैछ मो माई पे भाई कोन भाई मो माई पे 8 मास गर्भवास अछि मु नदी बिल मो पिले लाळ गोडे बसते मोडे धछि घंटा तमे तो जानिछ हे यज्ञर नियम कौनसी पदार्थ घर को नेब नहीं जान टिकिए पदार्थ मध्य छुंची अग्र जेति पदार्थ हेब सेतिकी मध्य घर को नहीं न पारिबो तमे जानिछ यज्ञर नियम ताहले काहे के पाप जे कल आज ए गोहत्या पाप रे तुमे भागी होइलो देखो गाईटा आज बंचिला नाही ए पाप तुमे हे करिलो की पाई तेणु करी सबुदिन गाईटा बंची जिबार आज तमरे पाप कर्म जोगु आज गाईटा आज बंचिला नाही काहे कि मन भितरे कपट रखिलो मांस खंडटा की पाई लुचाइलो एनु तम जोगु देखो गाई न बंचिला आम्भंगु देखो आज से पाप लागिला अभिशाप देउछि आहे चबन ए मांस खाइब तुम स्त्री रे जान ए मांस खाइ जाऊ ओ जे जन्मिब चबन बोली तार नाम होइब
ପଠାଣ ଜାତି ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ଗୋମାଂସ ଖାଇ ସେ ତ ଦିନ କାଟିବ ଯେଉଁ ଝିଅ 8 ମାସ ଗର୍ଭବାସ ଥିବ ସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯେବେ ପିଠା ପଣା ଦେବ ଗୋମାଂସ ସଙ୍ଗେ ସେ ସମାନ ହୋଇବ। ତେଣୁକରି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ 8 ମାସ ଥିବ ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯଦି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଲେ ସେ ଗୋମାଂସ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆଜିଠୁ କୌଣସି ଝିଅ 8 ମାସ ଗର୍ଭବାସ ଥିଲେ ଯଦି ଆମିଷ ଦେବ ତେଣୁକରି ଆମିଷ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମିଷ ହେଉଛି ଗୋମାଂସ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି। ଏଣୁକରି ଯାହା ପିଠାପଣା 8 ମାସରେ ଯଦି ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋମାଂସ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ। ଏଣୁ ଏ ଯୋଉ ତମର ନାଁ ହେଲା ଚବନ ଏ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବ ତା ନାଁ ହେବ ଜବନ। ପଠାଣ ଗୋମାଂସ ଖାଇବ। ତେଣୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବଶିଷ୍ଠ ବିଚାର କଲେ ଏ ଗାଈ ତ ବଞ୍ଚିଲାନି ବୋଇଲେ ତାହାର ଶରୀର କରିବା କାରଣ ଏତିକି ବିଚାର ଋଷି କରିଲେ ଜାଣ ନହେଲେ ଗୋହତ୍ୟା ପାପ ଯେ ଲାଗିବ ଏ ଗୋହତ୍ୟା ପାପରେ ସର୍ବେ ଭାଗ ହୋଇବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଗୋହତ୍ୟା ପାପଟା ଲାଗିଯିବ। ଏ ଗାଈ କି କାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏତିକି ଋଷି ଦେଖ ବିଚାର କଲେ ଗାଈର ଲାଞ୍ଜକୁ ଯେ ଆଖୁ କରିଲେ ଚିରକୁ ଦେଖ ହେ ମରିଚ ଯେ କଲେ ଲୋମ ଯାକ ସବୁ ଯେ ଶାଗ କରିଲେ ସିଂହଟାକୁ ମୂଳା ଯେ କରିଲେ ନେଇ ଗାଈର ପଞ୍ଜରାକୁ ଆଣିଲେ ତହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ନେଇ ଯେ ସେଥିରେ ସିଞ୍ଚିଲେ ପଞ୍ଜରାରୁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ କାଳେ ତାହାକୁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଯେ କହନ୍ତି କାହିଁକି ଜନ୍ମ କଲେ ବୋଲି ପୁଅ ପଚାରୁଛି। ଏ ଯୋଉ ଗାଈର ହାଡ଼ ପଞ୍ଜରା ଯାହା ଥିଲା ସିଂହଟାକୁ କରିଦେଲେ ମୂଳା ଲାଞ୍ଜଟା ହେଲା ଆଖୁ ଚର୍ମ ଯାକ ହେଲା ଶାଗ ଚିରଟା ହେଲା ମରିଚ ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଜରାଟା ପଡିଥିଲା ସେଇଥିରେ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ସିଞ୍ଚିକି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ କଲେ। ସେ ବୋଲା ବାପା ମତେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ କଲ ମୋର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆରେ ଗାଈ ପଞ୍ଜରାର ବାବୁ ତୁ ହୋଇଲୁ ଜାତ ଏଣୁ 15 ଜାତି ନାମରେ ତୁ ହୋଇବୁ ଖ୍ୟାତ। ଆରେ ଗାଈ ପଞ୍ଜରାରୁ ବାବୁ ତୁ ହୋଇଛୁ ଜାତ ଏଣୁ 15 ଜାତି ନାମରେ ହୋଇବୁ ଖ୍ୟାତ। ଏ ଯୋଉ ମୂଳା ଶାଗ ମରିଚ ଏ ସବୁରେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିବୁ ଏ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ସବୁ ନେଇ ଲଗାଇବୁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଜରାରୁ ଜାତ ହେଲୁ ତୋ ନାଁ ଟି ହବ ଆଜିଠୁ 15। ଏଣୁ 15 ଜାତି ନାମରେ ତୋର ବଂଶ ଏଠି ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଏ ଯୋଉ ମରିଚ ଶାଗ ମୂଳା ଆଖୁ ଏ ସବୁ ତୁ ଚାଷ କରିକିରି ଏ ବେପାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ଯାକ ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାବୁରେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ये जो पाप अंशटा लुचि गला जे तही ये जो पाप मांस जे खंड जे थिला से सबु बाबू रसण पियाज होइला तेणु आमिष बोली बाबू से ही जे होइबो देव कार्य से भोग न लागिबो। ये जो मांस खंडी बनी लुचई थिले या सब शुभ कार्य लागिबो। आखु मरीच मूला शाग ए सब शुभ कार्य लगे किंतु छाल तल जो मांस गुंडा लुचा ही पियाज रसुण हम जेहेतु से पाप चिंता कर रखा एणुक से शुभ कार्य लगे ना एणु पियाज रसुण बाबू से सब देवता कार्य कहले ये जो पियाज रसुण हम देवता कार्य से लगे ना तेणुक से पियाज रसुण है जोड़ा छाल तल जो मांस पोता ही आउ बाकी ये जो गाईर सर्वांग शरीर को कौन कले भगवान वशिष्ठ ऋषि संसार कार्य मंगल कार्य लगेदेले। से दिन कहले झील मैंने जब 8 मास गर्भवास थी जब बंधु बांधव बापा हर जी पिठापणा देले सी गोमांस संगते समान तेणुक 8 मास झील मैंने गर्भवास थी दियंती ना बुझल तो माँ। तेणुक पियाज रसुण को कहीं आमिष बोली कहगला ये हूँ तार कारण जेहेतु से जो पाप मांसटा जोड़ा जो लुचेगिरी थिला सेटा हाँ जो गोमांसटा छाल तले थिला सेटा लुचेगिरी तेणुक से देवता कार्य लागिबो नाही तेणु सी हला पियाज रसुण आउ बाकी अन्य कार्य गुडा सब कले 15 रु जात ही थिगा जो ना हला 15 पतित पावन हे पतित जाउछि भासी नीलाचल नाथ
নীলাচল নাথ লীলা কর পরা ভক্ত হৃদয়ে বসি পতিত যাଉଛି ভাসি জয় পতিত পাবন হে পতিত যাଉଛି ভাসি জয় পতিত পাবন হে পতিত যাଉଛି ভাসি নীলাচল নাথ লীলা কর পরা নীলাচল নাথ লীলা কর পরা ভক্ত হৃদয়ে বসি পতিত যাଉଛି ভাসি জয় পতিত পাবন হে পতিত যাଉଛି ভাসি জয় পতিত পাবন হে পতিত যাଉଛି ভাসি জয় পতিত পাবন হে পতিত যাଉଛି ভাসি দোষতালাକୁ কলম কোড়া চোর পশি ଯିବେ হে নন্দ বড়া দোষতালাକୁ কলম কোড়া চোর পশি ଯିବେ হে নন্দ বড়া ধনির ঘর করিদেল চোর ধনির ঘর করিদেল চোর পুর সম্ভাળ আসি পতিত যাଉଛି ভাসি জয় পতিত পাবন হে পতিত যাଉଛି ভাসি পতিত যাଉଛି